Ribs sa baboy, init pa kayo, nag-aso-aso pa jud. What's up everyone? Nagluto din mi karon diha sa kahoy no. Sa kahoy mi nagluto kay para dali ra siya mahuman kay syempre sa among electric stove dugay man jud siya makalata og kuan oy pareha na mga karni nga imong lutoon dugay siya malata sa electric stove. So mo na decide mi diha ami sa kahoy nagluto. So nagbutang na kong mantika diha o nagisa kog lamas, ahos, bombay ug luya. Kay syempre pag kami magsabaw og karning baboy, ribs, karning baka, dili jud na pwede nga dili na mo nagisa hundaan kay tungod kay makuanan man gud namo nga malangsahan man gud namo mo nang kada luto jud namo og karne amo jud ang ginagisa sa lamas daan kay para kuan lami jud siya lasa jud kay siya dili siya langsa para sa amo alang niha kay syempre kami nga lang sahod dali ra man jud kay mi makasimhot og lang sa oy ambot nga no pasaylo aday gamay ako ang tingog diha kay murag lain pa jud ako ang tingog bakay tungod sa akong sipon dali ra man jud kay ko sipon nun oy kay namang kay allergic sinusitis man ingon ani gamay bikil sipon nun dayon so mao nang kung makabantay mo sa akong tingog pagaw-pagaw nga murag naon sa kuan jud siya so mao to paguman na mo og baguman og gisa sa lamas gilunod na mong karne tapos gibutangan og paminta na powder lang dyan na kay reklamador man ni ako ang Disney princess no kay di daw siya ganahan ng mga paminta nga liso paminta dahon kay lain daw sa iyang lasa sumoto paminta powder kung nakabantay mo sa amo ang lutuanan sa musong nga aga naa lang jud siya sa yuta kay tungod kay wala lagi may abuhan diri sa boarding house so man ang pasaylo amin ninyo so paggisa na mo diha pag man na mo gisa gibutangan na yun ang sabaw. Syempre kay magsabaw man kinahanglan jud na itubig gipabukalan na siya gipahumok ug unsa pa gilunodan na siya og tanglad syempre di jud na mawala ang tanglad pag magsabaw ta di ba basig unsa pa na diha gilunodan og gabi syempre pagka humok sa gabi gilunod ang kuan gulay kanang Chinese pichay ug unsa pa dihang gulay ang gipangsagol niya sumoto mo ni siya humana luto na ali na mo mga onata kay init pa jud kay nag-aswaso pang sabaw so diri lang taman bye bye.